Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an ka bi sigi ka fɔ ba bɛ ni hakili jagabɔn fɛn min kan o ye jiwoyobaw ye n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko inondation k'an bɛ se k'an ɲɛsigi ni mun de ye ɲinan san in na ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tora la ka ban wa so caman fana binna Mali kɔnɔna na donc walasa ka kuma nin walew kan ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye lieutenant colonel Adama Jatigi Jara n'ale ye protection civile mɔgɔw ka ɲɛmaa ye Bamakɔ kɔnɔna na Ibrahim Kulibali ale ye ONG AFAD chargé de projet ale bɛ nɛgɛjuru sira la docteur Sidi Lamine Bagayogo ale ye wagati yɛlɛma ko dɔnba ŋana ye ne yɛrɛ Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. ayiwa an b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ k'an ka wele sera mairie du district mɔgɔw ma mais u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna se ka yan lasɔrɔ ayiwa lieutenant colonel Adama Jatigi Jara an bɛ don min na i ko bi jiwoyobaw sira fɛ a bɛ bolo jumɛn de kan samiya daminɛ in na. n ka foli b'aw ye studio Tamani mɔgɔw sabula ni kɛnɛ ninnu kɛnɛw b'an sewa a b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la kosɛbɛ fo mɔgɔw ka bɔ a kalama taabolow ye mun ye o b'a to mɔgɔw fana bɛ se ka lakana dɔ sabati pour que u yɛrɛ bɛ lakana bɛ sabati donc n'i y'a ta k'a lajɛ samiya daminɛ ni sisan cɛ ji ye tiɲɛni daminɛ météo mɔgɔw ka fɔ la fana ji bɛ na fana ɲina fanga bɛ kɛ ji la a ma mɛn lɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn ji ye tiɲɛni kɛ falajɛ so dɔ kogo binna ye bajalan a kɛra dɔ kɛra balidabugu dɔ kɛra sɛbɛnnikɔrɔ ka tila ka dɔ kɛ hôtel Amitié yɔrɔ la o bɛɛ ye ji ka tiɲɛni nɔ ye mun yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ parce que ni tɔw la ji donna mɔgɔw ka so kɔnɔna la a ye minɛnw ɲigin n'a bɔra kogo kari in na mais mun kɛra a la juguman yɛrɛ ye o ye sɛbɛnnikɔrɔ ta ye o kɔni o taara laban fɛn na an b'a fɔ min ma ko effondrement kogo binna mɔgɔ saba tora la cɛ n'a muso n'a den olu tora la n bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn suma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma voilà donc n'i y'a lajɛ kuma lasurunyala la Bamakɔ ɲinan samiya ji bɛ don f'an k'an labɛn bɛɛ ka i labɛn ka hakiliw jagabɔ kosɛbɛ a tɔ dilanni ko la. Donzankaw fɛ yen fana a yirala k'a fɔ u ka maire k'a fɔ la ko so 200 ɲɔgɔnna binna samiya daminɛ ni sisan cɛ k'a sababu kɛ jiwoyoba ninnu ye docteur Sidi Lamine Bagayogo an bɛ don min na i ko bi ni jiwoyoba ninnu kɔlɔlɔ ninnu na e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la. Bon ne ye faamuyali min sɔrɔ a la k'a fɔ san tɛmɛnenw jiwoyo ninnu bɛ kɔlɔlɔ min da an kan a bɛ i n'a fɔ an ma o faamuya walima an ma a lajɛ ka fɛn di an yɛrɛ ma min b'a to an bɛ se ka san nataw ta bali cogoya min na bari sabula a fɔra misali la k'a fɔ n'i bɛ so jɔ kɔda la i k'a kɛ nɔgɔnkari 10 o ka k'a dɔgɔyalen ye nka nɔgɔnkari 10 e b'o jate cogo di bari sabula ni kɔ kɔnɔla labɛnnen tɛ an ka faamaw fɛ ou bien sigidala mɔgɔw yɛrɛ fɛ k'a labɛn ka kɛ i n'a fɔ fosse k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɔda ye waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ so yɛrɛ jɔlen bɛ kɔ yɛrɛ kɔnɔna la babolow fɛnɛ o y'o kelen de ye a fɔra babolo la i n'a fɔ n'i bɛ so jɔ a ka kɛ nɔgɔnkari 25 o ka ka dɔgɔyalenba ye mais e bɛ babolo kɔnɔla i b'o o dan jateminɛ yɔrɔ jumɛn na ni mɔgɔw t'o dɔn hali ni i bɛ 25 kɔnɔna la 25 bɛ se ka kɛ baji bɛ se ka fɛnsɛn ka taa se fɔ yɔrɔ min na donc an ka kan ka faamuya de k'a fɔ o wale minnu o mesure minnu fɔra k'a fɔ k'an k'olu ta walasa k'an kisi ji ka tiɲɛni ma wagati o wagati an ka kan k'o bila an hakili la yanni samiya yɛrɛ ka don fɔlɔ nka ni samiya donna o y'a sɔrɔ o kɛra ka ban est ce que a fɔra k'a fɔ so dama minnu kan ka ci jibolow kɛrɛfɛ parce que ba dɔrɔn tɛ kɔ dɔrɔn tɛ hali folon dɔw bɛ olu bɛ i n'a fɔ kɔ ji bɛ tɛmɛ o fɛ n'i ta jateminɛ bon waati yɛlɛma minnu bɛ yen sisan i se k'a dɔn k'a fɔ sanji bɛ caya waati min na ou sanji tɛ caya waati min na o yɛrɛ la fɔra k'a fɔ ko waati yɛlɛma de b'a to san sugu dɔw bɛ na san dɔw bɛ na i yɛrɛ t'a miiri minnu ɲɔgɔn ma deli ka na yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ i ye duwansan fɔ cogoya min na i bɛ t'a sɔrɔ duwansan san a tɛ caya kosɛbɛ mais ni san balila ka na san bɛ na heure caman fanga b'a la kosɛbɛ mɔgɔw ma so jɔ
ka labɛn o kama mɔgɔw ma so jɔ a yɔrɔ la fɛnɛ k'a fɔ ko yɔrɔ ni so jɔ ni yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ ni sanji nana caya don dɔ la ou bien ni ji ye tiɲɛni kɛ parce que ji ma dugubaw tɛ ni mɔpti don par exemple an b'a fɔ o bɛ bada la directement hali ni dɔw yɛrɛ b'a jɔ jisiraw yɛrɛ kan parce que u bolo k'a fɔ ko ji yɛrɛ tɛna se yen tuguni alors que a bɛ fɔ bamanankan na k'a fɔ ko ji t'a tɛmɛ sira bila habadan donc an kan ka hakili to o de la k'a fɔ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ jisira ye waati yɛlɛmaw nana sanji bɛ na ka caya sanji dɔw bɛ na mɔgɔ yɛrɛ tɛ se i t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna se degré min na a bɛ tɛmɛ o kan donc obligatoirement i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na sisan k'a fɔ ko so yɛrɛ de effondré la so effondré a tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o parce que ni ji nana ni san nana kosɛbɛ san min bɛ na sanfɛ n'o ye dugu ɲɛginen sɔrɔ donc taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ ji la tuguni donc taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ ji la so min b'a bolo a b'o bin ka bɔ yen de a tɛ i n'a fɔ ko so jɔcogo ma ɲa mais ni so jɔyɔrɔ ma ɲa o de bɛna n'o problème ye tuma bɛɛ. D'accord. Ibrahima Kulibali e ka faamuyali la nin jiwoyoba ninnu kɔlɔlɔ a bɛ bolo jumɛn de kan an bɛ don min na i ko bi. Donc an bɛ sɔgɔma an bɛ an lamɛnbagaw fo donc i y'a fɔ cogo min ne kɔni ka faamuyali la n'an ma farati an si ka laɲini tɛ nka déjà a bɛna kɛ ɲinanta bɛna kɛ ko san tɔw tɛmɛnen invitew da sera ma déjà k'a fɔ ko tiɲɛniw daminɛra sow tiɲɛna mɔgɔw ni kasara a la ka ban maliyɛnw en tant que an m'an jogo yɛlɛma en tant que an ma so jɔli dabila jiboli sira la en tant que an ma ɲama bɔli dabila sow kɔnɔ jiboli siraw kɔnɔ je crois que an si ka laɲini tɛ mais ne kɔni ka faamuya la n'an m'an farati ɲina n bɛna kɛ san tɔw surtout que météo mɔgɔw kɛlen ka a prévision an bɛ mun ye télé la dɛ ko jiw bɛna bonya ko ɲinan ji fɛnɛ a bɛ sɔn ka kɛ jiko ye vraiment an si ka laɲini tɛ mais ne kɔni ye faamuyali min sɔrɔ an ka inondation ko in na n'an m'an farati a bɛna kɛ komi san tɔw ta a n'a tiɲɛniw n'o ye so tiɲɛw ye a n'a ninbɔw ani baganw koli a la vraiment mais ne kɔni ka hakilina o ye vraiment n'an m'an jogo yɛlɛma a bɛna kɛ ko san tɔw ta. D'accord ko a bɛ sɔn ka juguya yɛrɛ ko ɲinan ta bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ san tɔw ta kan lieutenant colonel. San tɔw ta kan. Mais mun de la o bɛ kun na. Mun de la e bolo ɲinan ta bɛ sɔn ka juguya ni san tɔw ta ye k'a sababu kɛ météo ka prévision ye wa. K'a sababu kɛ météo ka prévision ye. K'a sababu kɛ n'i ye jate minɛ ne yɛrɛ ye maliyɛn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Souvent a b'a fɔ aw kana so kana jɔ jiboli sira kɔnɔ i b'a sɔrɔ salon i b'a sɔrɔ jiboli sira yɛrɛ dɔ tun bɛ yen so tun tɛ yen nɔ i bɛ taa ɲina i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana taara so jɔ yen c'est maliyɛn kɔni kelen k'a ko kɛ souvent a ɲɛfɔ ka gɛlɛn mais dɔw kelen ka kɛ ni wari bɛ ko ka di n ye n bɛ a kɛ mais a bɛ kɔlɔlɔ min lase hali sigiɲɔgɔnw ma ni m'o jateminɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye maliyɛn kelen ka kɛ su tɛ sanji ka bin hali milimètre 2 an bɛ taa bɔ n'an ka so ɲaman bɛɛ ka taa bɛɛ to fossé kɔnɔ ka fossé geren donc n'o farala changement climatique n'o ye waati yɛlɛma taabolow kan n'o ye ji caya ye ɲina komi prévision b'a fɔ cogo min na en tout cas an ka lajɛli kɔni tɛ mais n'an ma farati a kana na a tiɲɛni kana bonya ni san tɔw ta ye o de la n ko n'an ma farati a bɛ sɔn ka tiɲɛni bɛ sɔn ka bonya ni san tɔw ta an ka laɲini tɛ an b'a ɲini ala k'an kisi o ma. D'accord lieutenant colonel Jara est ce que e fana hakili la ɲinan ta bɛ sɔn ka dama tɛmɛ ka tɛmɛ san tɔw ta kan wa. hakilina ko tɛ bilen météo y'a fɔ a bɛ kɛ fana. Parce que san laban in na a fɔra ko changement climatique de bɛ yen. Wagati yɛlɛma. Donc ji taabolo o yɛlɛmana. A bɛ tɛmɛ a kan. Ɲinan ta bɛ tɛmɛ salon ta kan. U y'a météo y'a fɔ k'a lasɛbɛntiya an ye. Ji bɛ na. Donc a bɔra ka mun fɔ sisan n'an m'an taabolo yɛlɛma. Misali la salon n'i y'a ta k'a lajɛ ji ye tiɲɛniba kɛ. Niw bɔra halisa an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma. Ɲamakɔrɔ pɔntɔrdu yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ o ka yɛlɛ o yɔrɔ fɛ fo ka taa kɔfɛla la dɔɔnin ji ye tiɲɛni kɛ ɲinan fana san kunfɔlɔ ye tiɲɛni kɛ a yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ sow kɔnɔ o mɔgɔ kelenw bɛ yen mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de sera ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen yɔrɔ la ale ko k'ale na ala minɛ ka bɔ a sɔrɔla mun fɛ ladilikan yɛrɛ parce que dugu jɛra a y'a ye ji a ka mobili donna fo kɔ kɔnɔ ji ye mobili ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ so yɛrɛ bɛ kɔ kɔnɔ mais ji ye mobili ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ fɔlɔ donc o ye ladilikan min ale y'o faamuya ale ko k'ale na ala minɛ ka bɔ nin so in kɔnɔna la a hakili b'a yɛrɛ la donc ni mɔgɔw sera k'o dɔn karisa ka so bɛ kɔ kɔnɔ a bɛ k'an ka jiboli sira geren e yɛrɛ bɛ kɔ kɔnɔ i hakili tɛ to i yɛrɛ la n'i ma ɲɛ a kɔ k'i tɛ se ka so wɛrɛ jɔ samiya kɔnɔna la e tɛ minɛnw bɔ so kɔnɔ o man fisa ji kana ka tɛmɛ n'i ya
kuma ni fo an k'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn k'a fɔ k'a jɛya jamana in na dɔ kɛra an ka kuma mɔgɔw k'a mɛn u k'a taabolo kɛ fɛn fɛn mana wuli karisaya ta ka karisaya kɛ tan e yɛrɛ de y'i ka wari don a la o tuma yɔrɔ bɛ d'e ma don min na e m'a ye wa a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'i ye ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko papiye t'a la o bɛɛ la i b'a minɛ k'i k'a la an kɔni bɛ maliyɛnw deli bamakɔkaw deli u togoya nin u k'a yɛlɛma an kɔni ka baara don. mais est-ce que ɲɛmaaw nɔ tɛ o la wa ɲɛmaaw sigilen don ɲɛ tɛ o walew la dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko k'u b'a sɛbɛn ninnu dɔw sɔrɔ maires yɛrɛ de fana dɔw bolo. mais n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmɔgɔ maire tɛ papiye d'i ma diyagoya la o i bɛ wari de bɔ k'a san n'i b'i kun wari de don a la ne ka mɔgɔ de ma o est ce que e b'i ka wari bɔ sa ka tasuma minɛ a la k'a kɛ tan a n'o bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn na o ou bien e b'i ka wari bɔ ka taa don i den da kɔnɔ k'a digi diyagoya k'a lakunu wa a t'a faga i n'i ka denbaya bɛ taa sigi yɔrɔ min na e bɛ taa yɔrɔ jɔ yen u b'a fɔ ko se t'a tigi ye ne kɔni bolo seko tɛ ban de don ou bien faamuyabaliya de don a ne y'a jɔ ka kɛ ne y'a kɛ ji bɛ tɛmɛ kan ou bien ji mɛnna ji tɛ se yan yɔrɔ la yɛrɛ nɛgɛ don mais maire minnu bɛ o feere ten nɔ est ce que u man ka ɲagin wa n'olu tun bɛ ɲagin est ce que maire wɛrɛ minnu bɛ na olu tɛ n'u ban a feereli ma. bon ɲagini bɛ kɛ caman kɛra ɲagini na o mais citoyenneté la fo n yɛrɛ de k'a dɔn sa maire bɛ ɲangi mais e yɛrɛ mun taara i ka wari dɔ la e bɛ ɲangi yan e ka ɲangini n'a bɛ kɛ a bɛ juguya n'o ye parce que i muso bɛ se ka sa i den bɛ se ka sa o ladilikan o ka jugu n'a bɛɛ n'i ye ɲamakɔrɔta in ta k'a lajɛ président Kuturu yɛrɛ taara yɔrɔ min na sugu bɔra président taara kuma kɛra a la hali mun yɛrɛ ye mɔgɔ caman sauvé a la a bɛ pompier la bi a fɔra ko k'a ta pompier la a taara pompier la a b'a la k'ale halisa ko yɔrɔ b'a togo kɔrɔ la ji kana tuguni yɔrɔ b'a togo kɔrɔ o de faamuya ka gɛlɛn quoi Mali la f'an k'an togoya yɛlɛma dɔɔni quoi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an ko ɲɛmɔgɔw an ko maire mais an yɛrɛ dun ne kɔni ka kuma b'o de kan. d'accord voilà docteur Bagayogo jɔn ni jɔn nɔ de bɛ nin ko in na dugudenw ta kɔfɛ. bon ɲa cɛlakaw de don koyi ɲa cɛlakaw de taara ɲaɲini jɔn ye ɲa cɛlakaw ɲa cɛlakaw de taara ɲaɲini ɲakaso ne taara ɲaɲini ka na ɲakaso i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na i ka baara ye k'a lakalan i ka baara ye ka a ladɔnniya i ka baara ye ka bere gosi a kun ni bere kan ka gosi ɲa kun ni ɲa kan ka bugɔ i kan ka ɲa bugɔ ni ɲa kan ka labila ɲa kan ka labila donc a mana kɛ cogo o cogo dugu tɛ yen ko ɲɛmɔgɔ t'a la jamana tɛ yen k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ t'a la donc sariyaw de bɛ yen n'i y'a ye e y'ale wele ka na jarakɛ wele ka na parce que a bɛ baarada la olu de bɛ a la don o don a ye ɲamakɔrɔ yɔrɔ min fɔ misali la ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ taara yen siɲɛ caman nka i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen i n'a fɔ kasara kɛra mɔgɔ minnu kun a caman bɛ luwanse de la location de la u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka so kɔnɔ sotigi bɛ yen dɛ mais olu yɛrɛ bɛ location de sara sotigi ou bien u bɛ yen ten dɔrɔn so kɔnɔ en attendant sani sotigi mako ka s'a ma donc olu caman de don donc fantanya bɛ ko nin na kosɛbɛ donc o solution bɛ se ka sɔrɔ cogo di fɔ suivi de ka kɛ a fɔra san caman ko comité de kan ka sigi mairie la comité national kan ka sigi comité régional kan ka sigi ça ye communal fana bɛ se ka sigi hali quartier ta bɛ se ka sigi ka fɔ jibolo minnu bɛ yen a kɛrɛfɛla ka contrôler an ye min fɔ est ce que o kɛra wa a kan ka kɛ kuma jumɛn ni sow ka kan ka ci sow ka ci o de ye ɲa bugɔli i n'a fɔ n y'a fɔ jarakɛ ɲɛna cogoya min na donc ni sow ka kan ka ci a kan ka ci de o a kan ka ci de parce que jamana ka baara de ka jamanaden bɛɛ nin na ka na n'a bɛ se ka sa hali n'a t'a dɔn ou bien hali n'a y'a sɔrɔ a b'a tugu parce que a b'a fɔ ko fantanya don ou bien kodɔnbaliya don ou bien ka fɔ an k'a fɔ tu yɛrɛ don sa mais a bɛ gɛn ka bɔ yen de o par exemple ni mɔgɔ bɛ goudron kan sisan sanni i ka yɛlɛ a kan k'a fɔ k'a y'a da goudron kan i ka baara fɔlɔ ye min ye o k'a gɛn k'a sama ka bɔ yen fɔlɔ hali n'i bɛ taa datugu kaso la kɔfɛ i b'o de kɛ donc minnu bɛ ji da la fɛnɛ o ɲɔgɔnna de don ni sariya taara k'a fɔ ko fantanya b'a la ni u gɛnna a bɛ na kɛ cogo di non fantanya b'a la diyagoya o mais ni yɔrɔ cira i ye mun fɔ solution bɛ se ka sɔrɔ a la o ça y est organisation ONG de droits de l'homme bɛ yen protection de l'environnement ça y est u bɛ se ka t'u plaint o yɔrɔ ninnu bɛɛ la u bɛ se ka taa mairie la mairie service d'environnement bɛ yen olu kan ka suit de mais Mali problème bɛɛ ye mun ye an bɛ bi de gérer la bi dɔrɔn min bɛ yen bi sini tɛ mɔgɔ tiɲɛ sira la an denw an mɔdenw bɛna kɛ cogo di
hali san wɛrɛ samiya bɛna kɛ cogo di a tɛ mɔgɔ ci ɲɛsira la n ka bi nasɔngɔ sɔrɔ dɔrɔn o de ye fɛn bɛɛ ye o ye politiki ye o ye mara ye o ye siyɔrɔko ye ne ka bi si dɔrɔn sini bɛ kɛ cogoya min na o tɛ ɲɛsira la donc san bɛna o sɔrɔ yen a bɛ taa n'u ye donc clairement k'a fɔ ko fantanya de b'a la clairement mɔgɔ minnu b'a san a y'a fɔ cogoya min na a bɛ fɔ i n'a fɔ nanzarakan na cogo di délinquant b'a la parce que i bɛ so san i bɛ tila tun ka mɔgɔw bila a kɔnɔ location na ne ka so sɔrɔ dɔrɔn parce que a caman tɛ si yen a ye musokɔrɔba ta fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ musokɔrɔba tun b'a yɛrɛ de ka so kɔnɔ a obligera ka bɔ parce que n'i y'a ye k'a fɔ mobili b'ale yɛrɛ bolo donc ala ale bɛ se ka taa location sɔrɔ yɔrɔ dɔ la fan wɛrɛ fɛ mais n'a y'a sɔrɔ ɲamakɔrɔ ka surun dugukɔrɔla la a bɛ fɛ ka so sɔrɔ yen donc a content na a y'a yɛrɛ nɛgɛ waati na mais a ka mobili taalen ji kɔnɔ a ma dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ nɛgɛ banna mais fantan peut-être ale bɛ baara kɛ yan kɛrɛfɛ a tɛ fɛ ka bɔ ka taa fɔ senu ou bien fan wɛrɛ fɛ a ka baara bɛ perdre ni baara t'a bolo yen yɔrɔ fɛ mais ni faamaw ko ka fɔ aw tɛ sigi yan aw bɛ bɔ yan yɔrɔ de la wajibi la parce que a fɔra ko ka sow ci ni so wɛrɛ nana ci k'a fɔ ko sariya de y'a fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a bali mɔgɔ si man kan k'o bali parce que o de ye jamana lakana ye parce que o de ye nenw lakana ye fo an k'o de faamuya o kelen bɛ cogoya min na fɛnɛ ɲamanw bɔnni bɛ cogoya min na sisan i n'a fɔ a bɛ ka kɛ an da bɛ s'o ma an da bɛna s'o ma Ibrahima Kulibali jɔn ni jɔn nɔ ye nin ko ye n balimakɛ n'i ye jateminɛ kɛ o y'a fɔ cogo min na an bɛɛ nɔ bɛ nin na a daminɛ faamalakaw la n'i ye jateminɛ kɛ mali ko kelen n b'a kɛ n mago t'a la impunité sinon a y'a fɔ cogo min jiboli sira a man ka feere mɔgɔ ma jiboli sira man ka di mɔgɔ ma an ye ɲamakɔrɔ fɔ dɔ bi ta ye o don min na ORTM ka reportage la service dɔw sɔrɔla ka kuma mais mairie mɔgɔw service dɔw ma sɔrɔ ka kuma komi aw yɛrɛ ka bi mission na service dɔw ma se ka na donc déjà n'i taara yɔrɔ min man ka feere mɔgɔw ma u bɛ t'o feere mɔgɔw ma mais investi dɔ fana da sera a ma hali ne min bɛ n ka wari bɔ ka san yɔrɔ min na n ko population fana nɔ b'a la o yɔrɔ ye ne min bɛ n ka wari bɔ ka san kan k'a dɔn vraiment c'est vrai maire bɛ se ka nin yɔrɔ feere ma a kɛra papier ɲuman ye a kɛra papier ko la ne man farati maire tɛna si a yɔrɔ la ni ne man farati ne de nin bɛ to a la donc fanko de jateminɛ i kana taa yɔrɔ san yɔrɔ min bɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ jiboli sira la o fana ye an nɔ ye mais a da sera a ma ko maliyɛn ta ye dɔrɔn an ka bi latɛmɛ sini tɛ yen jateminɛ kɛ an ka fosse kow la bamakɔ bi ni samiya sera samiya o samiya de mali responsable n'o ye mairie ye en général i b'a sɔrɔ u bɛ wari di entreprise dɔ ma u bɛ taa bɔgɔ bɔ dɔrɔn k'a to goudron fosse da la il est temps que u yɛrɛ k'a cɛ sanji bɛna lajigin a kɔnɔ a nɔ la maliyɛn tɛ baara kɛ ko baara ka kɛ san 10 san 20 ba maliyɛn bɛ baara kɛ n k'a kɛ bi samiya wɛrɛ la tuguni n ka projet wɛrɛ kɛ wari wɛrɛ ka bɔ tuguni n k'o fana baara kɛ o fana fa ka ye mais ni sanction tɛ yen nɔ mairie mɔgɔw b'a kɛ cogo min ka d'u ye État yɛrɛ kɔni sigilen ni interlocuteur financement la n'i taara ko jɔn nɔ don dɔw bɛ sɔn ka kuma dɔw tɛ sɔn ka kuma sanction tɛ ta donc finalement an bɛɛ nɔ b'a la quoi mais an population fana nɔ b'a la kɛrɛnkɛrɛn parce que an yɛrɛ de fana bɛ sɔn souvent yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u yɔrɔ dɔ feere an yɛrɛ ma population b'u diyagoya feere ma sa vraiment wari min n bɛna élever ou bien n bɛna kɛ tan n bɛna kɛ tan ni wari kɛra e kun cogo tɛ e mana soubassement k'a la k'a se sanfɛ cogo cogo i bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ jate la donc vraiment o de la n ko an bɛɛ nɔ bɛ nin na parce que maliyɛn ta kɛra dɔrɔn n ka bi latɛmɛ n denw ni n mɔdenw a bɛ mago ɲɛ olu a bɛ kɔlɔlɔ s'olu ma ou bien a bɛ kɔlɔlɔ se n sigiɲɔgɔn ma maliyɛn ka sira tɛ o la impunité de fana kelen k'a tɔ bɛɛ lawara ka taa fɛ o de la n ko an bɛɛ nɔ b'a la. Ayiwa an b'a ye carré kɔnɔnaw dɔrɔn tɛ tuma dɔw la goudron da yɛrɛ i bɛ goudron ye goudron bɛ yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ kɔ ye mun de bɛ na n'o fana ye jiboli sirako in de don halisa. jiboli sirako de bɛ na n'o ye parce que ni maliyɛn bɛ projet kɛ n balimakɛ a jateminɛ an de bɛ goudron da sisan nɔ ka goudron da sisan nɔ ka taa fossé se hali dɔw tɛ 50 centimètres bɔ e nana kɛ e b'o goudron se ji bɛ na ni ji ma yɛlɛ a bɛ yɛlɛ mun fɛ maliyɛn de bɛ projet kɛ sisan ka goudron se i b'a sɔrɔ u tɛ filigiri tigɛyɔrɔ bila la an bɛ goudron kura da hali an tɛ tile fila sɔrɔ u bɛna pigi bila a la k'a tigɛ ni ji nana don o goudron yɛrɛ o pigi tigɛyɔrɔ la o t'o o bannen ye donc a tɛ se ka ɲɛfɔ o la il suffit de 5 millimètres ɲɔgɔn ka na dɔrɔn o b'a sɔrɔ an ka goudron kannaw bɛɛ kelen don i ko kɔ parce que an tɛ baara kɛ ni bɛɛ y'a fɔ cogo min na une vision de 10 ans 20 ans an kɔni bɛ baara kɛ dɔrɔn wari ka bɔ bi san wɛrɛ n'o kɛra cogo min an n'o colmater an na wari wɛrɛ labɔ ka o fɛn jango ne ka dɔ sɔrɔ ka bila an kun dɔrɔn parce que fɛn tɛ bɔ a la. Donc malheureusement an b'o de kɔnɔ. Lieutenant colonel Jara ko ayiwa ɲɛmɔgɔw tɛ baara kɛ ni vision de long terme ye. Bon ɲɛmɔgɔw tɛ baara kɛ n'a ye ɲɛmɔgɔw tɛ baara kɛ n'a ye o kɔni ye k'a fɔ n bɛ se ka mun fɔ ɲɛmɔgɔ n b'o fɔ a ma sinon n'i y'a lajɛ so bɛ jɔ urbanisme mɔgɔw
u bɛ recommandation kɛ u b'a fɔ so kan ka jɔ cogo min u b'a f'i ɲɛna papier bɛ na pompier la an fana b'a fɔ so bɛ jɔ a bɛ jɔ ni taabolo min an b'o fɔ e mun y'i ka papier la don k'e bɛ fɛ i ka so ka jɔ n'o bɛɛ fɔra e ɲɛna jɔn nɔ don sisan est ce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ t'o papier la don autorisation ko o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na mairie la o dɔnnen don n'a taara olu bɛ tila ka dossier bila ka taa tribunal na a munumunu bɛ kɛ mais an t'a fɔ ou bien mɔgɔw t'a fɔ ko so jɔ a bɛ fɔ de k'i ka ninnu kɛ walasa so ka jɔ maintenant n'i y'o kɛ i kan ka segin na ni dossier ye tuguni mais mun de bɛ kɛ an fɛ yan a tigi bɛ taa a b'i kɛ so kan a b'a jɔ papier tɛ na bilen anw filɛ nin protection civile la an tɛ mɔgɔ réprimer an ka baara to yen an ka baara ye k'i ladi k'i bilasira k'i lakana an kɔni b'o de kɛ donc n'i y'a lajɛ an mana bɛn n'a yɔrɔ sugu ye an b'a kuma fɔ ka urbanisme mɔgɔw wele wagati dɔ kɛra an ye yɔrɔ dɔw lajɛ dɛ urbanisme mɔgɔw ye gogoro kɛ yɔrɔ dɔ la ɲamana ni fɛnw b'a la a so tun bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn o tun bɛ na bin mais an y'a fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ papier ɲɛnama t'a si la so dɔw sera ka kari dɔw bin donc an ka baara y'o ye maintenant urbanisme mɔgɔw fana olu y'a sen n'a taara se yɔrɔ dɔ la tuguni mairie mɔgɔ minnu y'a kɛ c'est des élus jɔn b'u sigi population de b'u sigi ni ko taabolo yan donc n b'a dɔn a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn na ni fangala ko ye est ce que jamana in kɔnɔ a bɛna kɛ de tuma bɛ an ka busan ta ɲɔgɔn kama wa ou bien an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn don kosɛbɛ pour que taabolo ka ɲa a bɛ cogoya min na est ce que a bɛ ɲa ni o tɛ bilen mais o de kan ka dabila o a to ye ICM ni fɛnw kalanni dabila ekɔli o de kan ka dabila civisme yɛrɛ dɔn jamana taabolo o de kan ka segin ka na tuguni jamana in kɔnɔ pour que jamana bɛ sabati mɔgɔw ka sariya bato u yɛrɛ ye misali la dugukila fɛ i bɛ n'i jɔ fɛ la mɔgɔ bɛ yɛlɛ i ma de alors que i b'a kɛ mun de kama i yɛrɛ ka lakana de don donc o de kan ka k'an fɛ a da sera min ma goudron ta in n bɛ misali ta maɲanbugu sarafara yɔrɔ t'a kan a bɛ lɔgɔkun 2 bɔ jeunesse dɔw gɛrɛla anw na k'u bɛ fɛ ka yen dingɛ bɔ u mago bɛ wari la u bɛ ka mɔgɔw deli dɔw kɔni y'a miiri ka kɛ wari ɲininaw de u bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ozone mɔgɔw y'u laminɛ ne yɛrɛ fana y'u a f'u ɲɛna u nana lettre k'a bila ne fɛ ne ko n ko an bɛ na an n'an ka mɔgɔw nana an y'a bɔgɔ bɔ polisiw bɛ sigi yɔrɔ min na n'i y'o yɔrɔ lajɛ o dingɛ yɛrɛ kelen de kun don ɲama so minnu bɛ sigida la u bɛ na u b'u ka ɲama bɔ a kɔnɔ de o ɲama bɔ polisiw yɛrɛ kɛrɛfɛ fɛn tɛ bɔ a la u b'a bɔn u bɛna bɔn kɔfɛla la dingɛ da la ko o sɔn mɔgɔw bɛna cɛ ou bien ni san minalen ko poromo ko jiwoyo bɛ taa n'a ye jiwoyo bɛ taa ni ɲama ye mais jiwoyo bɛ taa dan min dingɛ bɛ fa a bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ ten donc i bɛ t'o la san mana na ji bɛ don dingɛ kɔnɔ n'a cayara dɔrɔn a bɛ yɛlɛ mɔgɔw bɛ jɔ k'o filɛ ten kɔlɔlɔ wɛrɛ b'o la o parce que i bɛ moto la i bɛ dingɛ dajɛ i bɛ bin a kɔnɔ i bɛ bana i y'a ye i bɛ t'o fana jiwoyo fana bɛ taa ni mɔgɔw ye a cogo la ten o fana la an ye ladili kɛ n'i y'a ye i bɛ sira mun kan i bɛ deli ka bɔ a fɛ don o don ji yɛlɛ n'a kan ka se hakɛ dɔ la ala minɛ k'i jɔ ni ji jiginna t'i mago la mais kana fɔ k'i bɛ don ji la parce que fanga bɛ ji la mɔgɔ bɛ t'u dɔn o la dɛ voilà kulubali da sera yɔrɔ dɔ fana ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ caniveau ninnu fana labɔli a bɛ i n'a fɔ baara tɛ kɛla kɛcogo la bilen bon caniveau labɔli anw kɔni ka niveau la san o san an bɛ gɛrɛ mairie mɔgɔw la k'u hakili lajigin a la komi n y'a fɔ cogo min an ka baara taabolo la an bɛ hakili lajigi k'a la anw yɛrɛ fɛ yen kɔnɔna la ni ji nana ka don mɔgɔw ka yɔrɔ la ou bien ni ji ye tiɲɛni kɛ machine minnu b'an bolo ka ji sama an bolo entretien kɛ k'o bila an se k'o ye an b'o kɛ mais est ce que aw ka jateminɛ na caniveau ninnu bɛ labɔ yɛrɛ yɛrɛ caniveau a bɛ labɔ cɛ ye mun fɔ o kuma de ye tiɲɛ o a bɛ labɔ bɔgɔ bɛ bila kɛrɛfɛ n'a sumana bɔgɔ tali fɛ samiya bɛ don k'e to a la ou bien caniveau fo k'a labɔ samiya kɔnɔna la o ma fɔ i b'a bɔ de sani samiya ka se k'a bɔgɔ cɛ ka bɔ yen o la ni samiya donna ji bɛ fɛ mais an ɲɛ b'a la san kun fɔlɔ yɛrɛ nalen kɔfɛ dɔw bɛ tila k'o k'a bɔli kan o ma fɔ mais sa dɔ bɛ ka kɛ o n'i ma sɔn a ka jigin a kɔnɔ dun
o ta bannen ya voilà an b'o de nɔfɛ. ayiwa Bagayogo est-ce que caniveau yɛrɛ bɛ bɔli kɛ n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ mais n'an taara togodaw la yɛrɛ est-ce que yɔrɔw labɛnni cogoya la u bɛ jiboli siraw labɛn yɛrɛ dugu kɔnɔna na fana. bon ni a y'a fɔ cogoya min na ni dugu don déjà a mana kɛ dugu fitinin ye togo o togo ni urbanisme système bɛ yen a dugu kan ka jɔ cogoya min na ani caniveau kan ka kɛ cogoya min na siraw kan ka bɔ cogoya min na a bɛ dugu caman na mais a bɛ dépend dugu bonya ani dugu taille la ni dugu minnu lotiselen tɛ par exemple i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ kɛ yen mais dugu fɛn fɛn lotilen don en général mairies ils tiennent compte parce que u bɛ ninnu ka conseil ta mais n bɛ fɛ ka min fɔ Jara ɲɛna dɔrɔn a ka dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko faamaw ale ko tɛ o parce que n'i y'a ye déjà ale bɔra a ka baarayɔrɔ la ka na k'a bɛ kuma nin ko kan jamana ko b'a nin kan nin ko b'a nin kan i b'a dɔn a yɛrɛ kumacogo la donc a ka baarayɔrɔ fɛnɛ tɛ parce que a ka baarayɔrɔ sɔnna a kana kuma baarayɔrɔ tɔgɔ la donc u bɛ baara la mais problème ye min ye bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko mɔgɔw de k'a lakalan nka politiki mara o base yɛrɛ ye min ye o ye fɔlɔ i k'i yɛrɛ lakalan de n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw mara f'i k'i yɛrɛ lakalan fɔlɔ donc n'i yɛrɛ lakalan i bɛ se ka mɔgɔw lakalan n'i yɛrɛ lakalan i bɛ misali ɲuman yira mɔgɔw la a kɛra fan o fan ye a kɛra baara o baara a kɛra dugu o dugu ye dugu dɔgɔya tɛ dugu bonya tɛ i bɛ misali ɲuman yira mɔgɔw la n'i ye misali ɲuman yira mɔgɔw la a ka ca la mɔgɔw b'i suit mais n'i ma se ka misali ɲuman yira mɔgɔw la hali e kan ka sariya min boli mɔgɔw kan i se ka boli kan parce que i ma sariya boli i yɛrɛ kan sariya bolili fɔlɔfɔlɔ de ye fɔlɔ ka misali ɲuman yira donc e bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka togodaw la ji ka tiɲɛni tɛ k'a fɔ ko caniveau de tɛ yen o tɛ problème ye o ye sow jɔcogo yɛrɛ de ye parce que a bɛ n'a fɔ diɲɛnatigɛ la cycle dɔw bɛ yen comme waati yɛlɛmaw nana changement climatique o ye ko bɛɛ chamboulé sinon cycle dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ san 30 o san 30 san 10 o san 10 sanji bɛrɛ tɛna san 20 o san 20 bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka so jɔ u tɛ miiri a la k'a fɔ ko n b'a jɔ san 30 parce que sow bɛ jɔ bɔgɔ la fɔlɔ u bɛ buguso dɔ d'a sanfɛ u b'a fɔ k'a fɔ san 5 o san 5 an b'a yɛlɛma donc sanji bɛ na ji fanga bɛ bonya dɔrɔn a bɛ na ni sow binni ka kɛ tiɲɛni ye parce que i b'a sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ duguw sigilen bɛ jida de la a kɛra kɔgɔjida ye o a kɛra bada ye o kɛkun de ye walasa mɔgɔw bɛ balo ji de la mɔgɔw mago bɛ ji de la directement o de b'o kɛ donc o de la ji b'u surprend a tɛ k'a fɔ ko caniveau ma sen ka ɲa mais an yɛrɛ ka walew yɛrɛ de don sisan an kan ka faamuya k'a fɔ an ka sojɔcogo a kan ka taa ni diɲɛ yɛlɛma cogoyaw fana de ye an kan k'o dɔn an ka togoda la an kan k'o dɔn duguba kɔnɔnaw la an kan k'o dɔn fan bɛɛ fɛ k'a fɔ k'an ka walew la an k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma sanjiba minnu bɛ ka na ou bien jiw yɛrɛ bɛ poyi fan dɔw la ka bɔ dugukolo jukɔrɔ la parce que anw fɛ yen a tɛ kɛ kosɛbɛ mais nanzaraw fɛ yen waati yɛlɛma kama i bɛ taa sɔrɔ neigiw bɛ se ka bali ka yɛlɛ a yɛrɛ ma donc n'a balila ka yɛlɛ a yɛrɛ ma kɔgɔji minnu bɛ yen u bɛ bali ka yɛlɛ n'u balila ka yɛlɛ baji minnu bɛ yen u bɛ bali ka yɛlɛ donc dugu fitinin minnu bɛ yen olu fana bɛ inondé ka sɔrɔ olu ka sow jɔlen don an bɛ se ka fɔ ka ɲa kosɛbɛ mais halisa o bɛɛ la tiɲɛni bɛ kɛ yen sow bɛ bin yen mɔgɔw bɛ sa donc an kan ka dɔn k'a fɔ kow de yɛlɛmana donc an so jɔcogo an kan ka taa sanfɛlaw fɛ hali an ka burusi kɔnɔnaw la surtout an ka taa sow jɔ sanfɛlaw la i n'a fɔ kulu sanfɛlaw la ka bɔ jidaw la parce que san minnu bɛ nalen ɲinan san dɔrɔn tɛ dɛ san minnu bɛ nalen an tɛ jate foyi dɔn tiɲɛni minnu bɛna kɛ ka kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. D'accord. Ibrahima Coulibaly, ayiwa lieutenant colonel Jara y'a yira k'a fɔ ko ni sani so ka jɔ normalement mɔgɔw kan ka taa ɲɛɲini de kɛ ka taa cakɛdaw sigilen don sen kan minnu bɛ se k'u ladɔnniya so bɛ jɔ cogo di ani fɛn ɲuman de bɛ se ka kɛ pour que ka mɔgɔw lakɔlɔsi nka yali est ce que bi bi in na o walew bɛ kɛ wa? a y'a fɔ cogo min na effectivement n'i ye jateminɛ kɛ sariyaw bɛ yen sariyaw dafalen bɛ an ka jamana na so ma kan ka jɔ ni ma kan ka tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ ka autorisation sɔrɔ olu bɛ yen nɔ mais il faut de kɛ olu baaraw de tɛ kɛ la a y'a fɔ cogo caman bɛ t'i bɔn so jɔli kan ka so jɔ ka sɔrɔ u ma taa conseil ka sɔrɔ u ma taa autorisation ɲini parce que a y'a fɔ n'i ye autorisation ɲini u bɛ conseil technique d'i ma i bɛ se ka so jɔ cogo min na ka sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ sɔrɔ mais bi bi in na an ɲɛ b'a la o baaraw de tɛ kɛ la mɔgɔ caman bɛ t'i bɔn so jɔ k'a ka so jɔ ka sɔrɔ i ma taa olu autorisation sɔrɔ ka sɔrɔ i m'olu ladilikanw i m'olu bato pour que ka so jɔ o fana bɛ na ni tiɲɛni ye o gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ
bon effectivement mais o y'a dɔnbaliya de wa walima kelen tɛgɛmagɛlɛya de don dɔw ta dɔnbaliya dɔw ta ye ngan tugu ye dɔw ta yɛrɛ ye effectivement ko ka ca Mali la an bɛ Mali an bɛ ɲɔgɔn dɔw ta ye n'u taara ɲiniyɔrɔ souvent i bɛ se dɔw bɛ se ka mun bɛ se ka sɔrɔ tile fila kɔnɔ ou bien semaine kelen kɔnɔ n'o ye lamunumunu kalo kelen kalo fila kɔnɔ dɔw bɛna faamuya k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ surafɛn ko bɛna don o la o bɛna ni dɔw salayali ye t'a ɲini mais dɔw ta kɔni tɛ a dɔnbaliya dɔw ta u b'u tugu yɛrɛ de k'a kɛ mais normalement ale y'a fɔ to i ma ka so jɔ cogo si i yɛrɛ ka lakana kama k'a sɔrɔ i ma taa o papiyew ɲini pour que sini ma sinikɛnɛ ma kɔlɔlɔw kana yɛlɛ i kan jamana yɛrɛ taabolo kɛlen don cogo bɛɛ sisan a fɔ to n'an m'an tɔgɔbolo yɛrɛ de yɛlɛma ka bɔ n mago tɛ a la n mago t'a la finalement a yɛrɛ a bɛ dabiri i yɛrɛ da la sinon caman bɛ u ta t'a dɔnbaliya u ta ye o de même pas kunna n mago t'a la alors que o de man kan voilà o de man kan promo ko in dun ani fana an b'a jate minɛ hali ni ayiwa wulikajɔw manifestation bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ɲamaw de ta ka taa bɔn siraw cɛma walima kelen n'u dimina yɛrɛ k'a fɔ ko ɲama tɛ ka cɛ u b'a cɛ ka n'a bila gudɔrɔn kan yali o fana tɛ tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ caniveau ninnu kɔnɔ wa o b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɛ a y'a fɔ cogo min na incivisme fana min na an y'a fɔ cogo min na fasodenɲumanya ko ni Mali ta kɛlen don ni n dimina dɔrɔn n b'a cɛ ka taa bɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ko promo hali 5 millimètres mana na u bɛ taa ɲama bɔ fɛn kɔnɔ ça c'est pas normal sariya de kan ka bolo tigila mɔgɔw kan i y'a kɛ mun kan ka da i kan o bɛ da i kan an kɔni ye denmisɛnnin de mais wagati kɛra Mali la an b'a ye an tun bɛ thé min an ka carré kɔnɔ ne yɛrɛ mɛnɛ kura kan an tun bɛ thé min an ka fossé kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u tun bɛ se ka t'u sigi fossé kɔnɔna na k'u ka barow kɛ an tun b'an sigi fossé kɔnɔ fo la ni ji bɔra i ka ɲɛgɛn kɔfɛ ka na ni service d'hygiène mɔgɔw kun na n'o ji ye i tun bɛ taa mun tun b'a la i tun bɛ a dɔn parce que dɔ tun ye sariya tun bɛ bato mɔgɔw tun bɛ u tilennen u bɛ baara kɛ a ɲɔgɔn bɛ bi n'a lajɛ kɛ n'i da kɔnɔ bi yali fɛn t'i sɔrɔ min ka jugu ni coronavirus ye fiyewu voilà fɛn min sɔrɔ mun ka jugu ka d'a kan vraiment o défaut b'a yɛrɛ fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ sariya tɛ bato mais o défaut caman b'an yɛrɛ population fɛnɛ na hali k'a dan an yɛrɛ ka kɛnɛya an yɛrɛ ka lakana an yɛrɛ ka sigida lakana kɛ n'an ka kɛnɛya yɛrɛ kama an yɛrɛ kan ka an jogo dɔw yɛlɛma ka kɛnɛyaw sabati an ka jɛyaw sabati an ka pour que olu ko dɔn an bɛ se k'olu jɛyaw sabati mais bi na olu yɛlɛmara an y'a fɔ to an ye denmisɛnnin ye mais bi na tɛ se ka min carré kɔnɔ fossé kɔnɔ tuguni ka d'a kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ ji min i b'i jɔ sira la u bɛ ji bɔ i kan n'i ko k'i bɛ kuma k'i bɔ yen nɔ k'an ka kɛnɛ sira da dɔ ka sɔrɔ bɛɛ dun b'a dɔn sariya bɛ yen nɔ sariya tɛ bato mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ni e mɔgɔw wulila ka taa i tilen service la ko karisa ka wuluwulu ji bɛ ka boli ka na an fan fɛ bi na i b'a an carré kɔnɔ mɔgɔ an Malien an bɛ mun fɔ o tigi ma bi o ka jugu dɛ alors que c'est pas normal olu bɛɛ de nalen don ni tiɲɛni ye voilà lieutenant colonel Jara ni mana kɛ promo na sugu min ye nin tɛ ka kala su i yɛrɛ ɲɛna wa n'i y'o ye dɛ nin kɔni ye k'i yɛrɛ don a la ye parce que ni ji ma sira sɔrɔ n'a seginna ka n'i ka so kɔnɔ mun mana bɔ a la i b'o y'i ɲɛ la donc an b'o de fɔ an k'an taabolo yɛlɛma jamanasigi la a bɔra ka mun fɔ n'i y'i ka so jɛya e k'i ka sigida jɛya a kɛra cogo o cogo dɔw na ɲɛbɔ i fɛ dɔɔni u na keleya dɔɔni hali n'a bɛ fɔ ko karisa ye tubabukɛ ye dɔw na tubabukɛ ladege a ka ca Ala fɛ a bɛ jɛya ka tugu ɲɔgɔn kɔ n'o kɔni kɛra kɔni an bɛ kɛnɛya bɛ sabati parce que an bɛ ji fɔ la ɲama bɛ kɛ tan a bɛ so kari hali bana yɛrɛ bɛ na la o de ka ca la i ye coronavirus mɔgɔ mɛ bana baden bɛ na la bana dɔw bɛ a bɛ fariŋɛɲɛ bila mɔgɔ la dɔw bɛ a bɛ soso yɛrɛ balo kosɛbɛ ka ɲa pali jugumanba bilama a ma nɔgɔ donc an b'a ye a bɛ ayiwa ɲinɛw ni fɛnw yɛrɛ caya yɔrɔ dɔ la toto ninnu ɲinɛ ni toto bɛ na u bɛ don u b'i bolo mina ɲimi ni ɲinɛ y'i ka wolosɛbɛn ɲimi ni mago sera ma a ma nɔgɔ dɛ donc aw kɔni ka kɛnɛ nin a bɛnna anw ma kosɛbɛ ni mɔgɔw sera k'a lamɛn a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka dɔɔni bɔ a ko la ni mun sɔnna a kuma ma ayiwa mun bɛ mɔgɔw bila o wale nasugu ninnu na an b'a ye hali a bɛ fɔ mɔgɔ minnu dɔw ma ko tubabu n'i y'a ye u b'u ka yɔrɔw jɛya walima kelen u b'u ka mobili kɔnɔnaw jɛya mais n'u sera kɛnɛbaw ma espace public ninnu ma dɔrɔn hali u b'u t'u ka mobili kɔnɔ ka namasa ɲimi k'a fili kɛnɛmana na bon mɔgɔ caman b'o kɛ mais a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko tubabu i b'a sɔrɔ olu bɛɛ t'a kɛ parce que n'i bɛ s'i yɛrɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'i sera ka i yɛrɛ lakalan déjà ka misali ɲuman di i yɛrɛ ma a ka ca Ala fɛ i ka so dɔrɔn tɛ i mana se yɔrɔ o yɔrɔ i hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko ni ye nin kɛ nin degun kɛ
a bɛ segin yɛrɛ ma ou bien a bɛ taa se mɔgɔ wɛrɛ ma donc o man di mɔgɔ si ye en général parce que problème min ye k'a fɔ n'i ye ɲaman yɛrɛ ton ɲaman n'a ye sira geren a kɔlɔlɔ bɛna se e yɛrɛ ma o tɛ ko yɛrɛ juguman dɔrɔn ye a kɔlɔlɔ bɛna se i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen de ma donc i y'a fɔ cogoya min na an ka wale o wale la don o don an ka kan k'a dɔn k'a fɔ an ka diɲɛnatigɛ bɛ jɛya de bolo cogo di an ka kɛnɛya b'a bolo an ka siniɲɛsigi b'a bolo an denw ka kɛnɛya b'a bolo an sigiɲɔgɔn fɛnɛ walasa an kana se ka an sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o fɛnɛ bɛ jɛya de bolo donc an kan k'o jɛya kelen kɛ so kɔnɔ cogoya min na an kan k'o jɛya kelen kɛ kɛnɛma an kan k'o kɛ bɔlɔn kan n'i y'a jateminɛ jinɔgɔ minnu bɛ sigi parce que anw de ye ɲaman to ɲaman taara don fosew kɔnɔ fose gerenna ji sigira i n'a fɔ a bɛ fɔ a ma tubabukan na cogoya min na marew bɛ sigi fan fɛ n'olu sigira a y'a fɔ cogoya min na sosow bɛ sigi olu de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni so sigira o de bɛ pali juguya fan bɛɛ fɛ hali e hakili la k'a fɔ ko i ka yɔrɔ jɛlen don ne bɛ n ka yɔrɔ fiyɛ mais sosow bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ parce que n'a cayara yɔrɔ min man jan i la kosɛbɛ a bɛ na o de i b'a ye k'a fɔ ko bana bɛ bɛɛ la kuma dɔw la mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko mali la ko pali bɛ bɛɛ la k'ale minisiriw ka b'u bɛɛ la donc dɔwɛrɛ tɛ n'o tɛ parce que hali n'i ka yɔrɔ jɛlen don i sigiɲɔgɔn ka yɔrɔ jɛlen tɛ a bɛ na ten de donc o ka kan ka na i n'a fɔ n balima filaw y'a fɔ cogoya min na o bɛ na sanction de fɛ parce que ni mɔgɔw ma se u yɛrɛ la ni mɔgɔw ma lakala parce que ale k'a bɛɛ sɔrɔ lakalani de fɛ parce que o fana ye mara ka baara de ye ka mɔgɔw lakalan fan bɛɛ fɛ k'a fɔ i kan k'i yɛrɛ mara tuma dɔw la est ce que lakalani a tɛ dan tubabula mɔgɔw dɔrɔn ma est ce que ɲinan tɛ kɛ togodala mɔgɔw kɔ mɔgɔlima minnu ma taa ekɔli la bon o bɛ se ka kɛ o mais problème ye min ye est ce que lakalani yɛrɛ bɛ yen problème ye min ye e b'a fɔ mɔgɔ minnu ma k'a fɔ k'olu ye tubabula mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ olu y'u yɛrɛ lakalan de olu b'a fɔ ko n'an ma nin kɛ a bɛna kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ mais an ka baara yɛrɛ ye min ye sisan du wo jamana wo sigida wo an ka bɛɛ de lakalan ɲɔgɔn fɛ togodala mɔgɔw dugubala kɔnɔ mɔgɔ an ka fɔ ne nin ma se ka kɛ a kɔlɔlɔ la bɛ an bɛɛ kan mais lakalanni dɔrɔn tɛ dɛ sojɔ o kɛnɛya ta fan o fɔ suivi de ka kɛ fɛn bɛɛ la mais est ce que o mɔgɔ bɛ yen par exemple ale y'a fɔ ko san o san olu b'a fɔ mairie mɔgɔw ɲɛna sanni samiya ka don waati sera a ka caniveau labɔ dɛ mais est ce que o kan ka fɔ services de kan ka sɔrɔ yen mun b'o contrôler de la même chose services de kan ka sɔrɔ yen kulubali y'a fɔ sisan téléphone na a ko fɔlɔ ko ale ye denmisɛnnin ta ko mais ko fɔlɔfɔlɔ hali n'i ka jiwoyo tun bɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ service d'hygiène tun bɛ na u bɛ bere gosi kun i t'a kɛ siɲɛ wɛrɛ a kɔni bɛ kɛ fan wɛrɛ fɛ a tɛ k'i ka so mais o tɛ kɛra tuguni k'a sɔrɔ jama cayara walima mɔgɔ de t'o service bolo tuguni wa ou bien u da sera a ma dɔɔni u m'a fɔ jɛlenya la est ce que yuruguyurugu de bɛ fan bɛɛ fɛ wa parce que yuruguyurugu tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i taara wari di mɔgɔ dɔ ma k'a fɔ a kana nin kɛ o yuruguyurugu yɛrɛ ye mɔgɔ jogo toli yuruguyurugu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o i yɛrɛ jogo tolilen don o yuruguyurugu ye fɔlɔ corruption i yɛrɛ jogo i bɛ ka wale min kɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ i t'a dɔn ou bien i bɛ t'u ka kɛ an ka sara t'a la a y'a bɔ an da la hali n'a bɛ coronavirus d'an ma an ka sara t'a la mais tubabuya mɔgɔ in fɔli est ce que o kɔrɔ b'a jira ko tubabu de jɛlen don non farafin nɔgɔlen don o kuma man ka fɔ an b'o faamuya kun jumɛn parce que a bɛ i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na o ye bɛɛ ka kuma ye donc an b'a dɔn k'a fɔ min don mais n'i y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna u t'a dɔn tubabula mɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mais e b'a dɔn ne b'a dɔn i n'a fɔ a ye promo fɔ cogoya min na ne yɛlɛla parce que n y'a faamuya san nana an k'an teliya an ka fɛnw labɔ nɔgɔw labɔ k'u bila walasa sanji ka taa n'a ye an b'o faamuya mais n'i y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ t'a faamuya mais tubabula mɔgɔ a kuma yɛrɛ man ka fɔ an man ka fɔ an ka radios n'an ka telew sanfɛ a man ɲi parce que o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tubabu jɛlen don ka tɛmɛ farafin kan ou bien farafin jɛlen don an man k'o kuma sugu ninnu avancer mais comme n'i y'a faamuya ka ban i bɛ continuer k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ bɛɛ ka kan ni jɛli ye parce que bɛɛ ka jɛli o de bɛ jamana o de bɛ na ni kɛnɛya ye jamana o de bɛ lafiya sabati ayiwa Ibrahima Kulibali gɛlɛya wɛrɛ fana min bɛ yen o ye fosse dingɛw bɛ sen cogoya min na tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ni sanji jiwoyoba nana dɔrɔn a bɛ sina k'o jinɔgɔba ninnu de fana labɔ ka fara o kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ taama o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ effectivement fossé normalement ni fossé bɛ sen fossé fana senni norme de kan ka kɛ fossé senni na fossé senni tɛ tuma la dɔrɔn k'i ye dingɛ dɔ sen dɔrɔn k'a bila ten dɔrɔn k'a fɛ parce que n'a kɛra sɔrɔ ni a ma distance dimension ma respecté a ma datugu ka ɲa effectivement ni ji nana dɔrɔn jinɔgɔ bɛ ni jinɔgɔ bɔra mɔgɔw bɛ soit a bɛ taa don dɔw kan soit dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i tɛ se ka tɛmɛ cogo si n'u ma don jinɔgɔ la o fana bɛ na ni a dama kɔlɔlɔ o bɛ na ni bana ye ka bana kɛ mɔgɔw kan komi dɔ da sera a ma cogo min na suivi ko in de ye fɛn bɛɛ ye suivi ko de ye fɛn bɛɛ n'o ye kɔlɔsili ye
ne ye baara di karisa ma baara in y'a di karisa ma baara contrat kɔnɔ baara in c'est un kan ka fossé se ka se mètre kelen ma ka fossé in kɛrɛ bɛɛ kɛ béton ye ou bien ka dali k'a kunna mais ne nana ne ma suivi kɛ karisa fossé kɛ k'a kɛ 50 centimètres a kun largeur kan ka kɛ 1 mètre a y'o fana kɛ 50 centimètres a ma dali k'a kunna ne yɛrɛ kɔni dalen kɔni don a la vraiment ni o fossé kɔni tora ten ni ji nɔgɔ nana ni ji nana o bɛ na ni tiɲɛni ye o bɛɛ bɛ sɔrɔ suivi baliya ye kɔlɔsilikɛbaliya ye an t'a kɔlɔsi an t'a lajɛ a da sera ma corruption ko yuruguyurugu ko o de bɛ ka na ko caman tiɲɛ ne kelen ka wari minɛ karisa la ni 100 don ne ye 10 minɛ la ou bien 50 la ne bɛ se k'a kɔlɔsi tuguni k'a ka baara kɛ donc o de bɛ na ni tiɲɛni donc vraiment bɛɛ bɛ yuruguyurugu a n'an jogo yɛrɛ yɛlɛmali fo mɔgɔw de ka jateminɛ de kɛ ka olu suguyaw dabila ka jamana bila au-dessus de nos intérêts personnels jamana ka hɛrɛ o ka bonya n'an yɛrɛ ka hɛrɛ personnel en tout cas o de ne hakilina ye o yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ la. D'accord, lieutenant colonel Jara dɔw y'a yira fana courant ko ta fanfɛla la dɔw bɛ courant filiw jɔ ka se ayiwa niveau dɔw la ni jiwoyɔbaw fana nana tuma dɔw la a bɛ kɛ masibaw ye. Senu ne kɔni b'a fɔ dɛ n'i y'a ye senu sugu kɔfɛla ninnu na n'a fɔra ko inondation bɛ a yɔrɔ modèle la an b'a fɔ ko énergie ka courant tigɛ pour que an ka se ka baara kɛ parce que minnu y'a kɛ olu hakili ma t'o la et pourtant dun bɛ bagan faga yan a bɛ fali faga cogo a bɛ mɔgɔ faga cogo la ten k'a fɔ ko courant fil u b'a bila dingɛ kɔnɔ n'an bɛ tɛmɛ mɔgɔ baden b'a ye courant fil bɛ bila dingɛ kɔnɔ ou bien u bɛ dingɛ sen ka bɔgɔ sen ka courant fil bila kɔnɔ dɔw ye ka caniveau ka courant fil don caniveau kɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ kalaniw turu ka siri awɔ n'u ye o kɛ u bɛ tila ka kala k'a poto ye bɔn kalaniw i y'a ye suguda yɔrɔ la caman baden bɛ yen donc ni ji nana o la anw ladira la kosɛbɛ parce que courant de la k'an baarakɛɲɔgɔn dɔ faga ka to sauvetage la 2013 donc an y'o y'an ɲɛ la kosɛbɛ kabini o kɛra san'a ka kɛ an tun b'a fɔ mais an tɛ kulonkɛ la bilen yɛrɛ ni courant fil b'a la an ko fo ka courant tigɛ ni courant tigɛ an bɛ sɔrɔ ka don ji la n'an bɛ mun labɔ an b'o labɔ o kɔni o ye kojuguba de o de man ka kɛ yɛrɛ de sigida kɔnɔna la mais n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sigida la bɛɛ bɛ ka balo o courant de la yen courant di ɲɔgɔn ma ten cogo la ten n'i ma ɲɛ a kɔ e mana énergie mɔgɔw wele olu ka na fɛn dɔw bɛ yen u bɛ se ka fil don a kɔnɔ a bɛ protéger ka ɲɛ ji tɛ don a la a tɛ tiɲɛni kɛ. D'accord, ayiwa sanga banna ka ban dakuruɲɛ damadɔ la teliyali na weleweleda jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin ɲɛmaaw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ma. weleweleda min bɛ ne bolo k'a lase ɲɛmaaw ni dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma k'a fɔ ko an bɛ fɛn minnu kɛ nin mɔgɔw k'a lamɛn n'i y'a lajɛ ORTM don o don samiya mana surunya an ka émission bɛ bɔ cɛ bɛ bɔ ni burɛti a bɛ na jɔ so yɔrɔ la a b'a bɔ an b'a dilan de an bɛ ninnu wele comédien wele k'a dilan wari bɛ dun o k'a kɛ a kun ye ladilikan ye an yɛrɛ fana bɛ yaala yɔrɔw la ka kuma donc i ka weleweleda ye bɛɛ lajɛlen ka ladilikan an bɛ deli kɛ bɛɛ lajɛlen ka ladilikan mɛn n ka foli b'aw ye. D'accord, merci teliyala Bagayogo. ladilikan min bɛ ka fɔ o ladilikan kelen de don sensibilisation ka continuer ka fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kala a y'a fɔ cogoya min na kabini kalanso la a kan ka daminɛ de ji ka tiɲɛni ani tiɲɛni o tiɲɛni bɛ kɛ a kan ka daminɛ kabini denmisɛnninw SIM na a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɔ sisan ani kan bɛɛ la a kan ka fɔ kan bɛɛ la parce que a kan ka fɔ dugu bɛɛ la a kan ka fɔ sigida bɛɛ lajɛlen na mais an ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na sisan courant ko la yɔrɔ bɛɛ la fɔ sigida de ka jateminɛ problème bɛ yen k'a ka baara kɛ walasa ka fɛnw contrôler sanga banna ka ban an bɛ hakɛto ɲini kɛ Ibrahima Kulibali fɛ ale tɛna se ka kuma laban in na n'ale ye ONG AFAD chargé de projet Dr Sidi Lamine Bagayogo ale ye wagati yɛlɛma ko dɔn bangana ye lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ale tun bɛ yan ale ye protection civile Bamako o ɲɛmaa ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnbaw Fili Danbele ani Nuhum Jire aw k'an bɛn sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.